قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، میاں نواز شریف صاحب کو بھی دعوت دی گئی ہے، وہ وہاں پہ نہیں آئے، کہا جا رہا ہے کہ وہ بیمار بھی ہیں۔ کل ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے سارے مسائل کا حل ہے، کوشش کریں مذاکرات کریں، میری سپورٹ اس گورنمنٹ کے ساتھ ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں وائلنس ہے وہاں پر مذاکرات بیسک ایشو ہے؟ اور دوسرا زلمے خلیلزاد بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو فری کیا جائے، جو اسپیشل ہے۔ دیکھیے زلمے خلیلزاد کی آفیشیل جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے امریکی حکومت کی۔ صحیح، زلمے خلیلزاد کسی ٹائم پہ اسپیشل اسسٹنٹ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بیسکلی انٹرلوکیٹر تھے، وہ کہہ لیں انٹرپریٹر تھے، جو دوحہ پیس پروسیس ہوا تھا امریکہ اور اس میں افغانستان کے بیچ میں، جی پاکستان بھی اس میں ایک پارٹی تھا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، یہ آبزرور کہہ لیں۔ جی اس تمام معاملے میں انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن اب ایشو یہ ہے کہ زلمے خلیلزاد کی اسٹیٹمنٹ کو اگر امریکی دفتر خارجہ کا یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی آفیشیل بیان اگر آپ سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں تو میرے خیال سے اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹیمی بروس نے واضح طور پہ جو اسپوکس پرسن ہے وائٹ ہاؤس کی بھی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بھی جتنے بھی اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ نے جو بات کی کہ میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے، میاں محمد نواز شریف 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے، دونوں سکسیسفل آپریشن، کامیاب آپریشن ضرب عزم اور رد فساد ان کی لیڈرشپ کے اندر ہوئے ہیں، ان کے دور حکومت میں ہوئے ہیں۔ اور 1998 میں، کیونکہ یہ بچے تو بہت ینگ ہیں، ان کو نہیں پتا، اس ملک کو ایٹمی قوت بنانے والا جو شخص ہے وہ میاں محمد نواز شریف۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس جیسا سی وی یا اس جیسے ایکولیٹس یا اس جیسے کریڈینشلز شاید ہی کسی لیڈر کے پاس ہو۔ سب سے موزوں اور سب سے سوٹیبل لیڈر وہی ہیں جو قومی سلامتی کے حوالے سے جو بھی رکھتے ہیں تمام معاملات پہ۔ ان کی غیر موجودگی میں مین اسٹریم میڈیا پہ بھی کہہ چکا ہوں، اس سی وی کے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی حکومت میں اور ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، ان کی بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، سی ایم اور پی ایم دونوں وہاں پہ موجود تھے، اور واضح طور پہ ان کی مشاورت کے ساتھ اور ان کی گائیڈنس کے ساتھ ہی، ان کے آشیرواد کے ساتھ ہی نیشنل سیکورٹی کی جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس کی میٹنگ میں، اسپیشل میٹنگ جو کنوین ہوئی اس میں وہ شامل ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہہ دینا کہ وہ خود کیوں نہیں گئے، ظاہری بات ہے، میں بیماری کے حوالے سے تو مجھے پتہ نہیں، مجھے میری اطلاعات نہیں ہے۔ البتہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی نمائندگی تھی۔ میری ذاتی رائے میں 12 دفعہ کہہ چکا ہوں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، میری اپنی ذاتی رائے میں ان کو وہاں پہ ہونا ضروری ہے، لیکن اگر وہ نہیں رہے یا نہیں آئے تو لیکن ان کی پارٹی، ان کے بھائی، ان کے دور حکومت میں ڈاکٹر عبد المالک صاحب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے، اور انہوں نے جو پہاڑوں پر جو کہہ رہے ہیں کہ BLA تھی یا دہشت گرد تھے، ان سے انہوں نے ڈائلاگ کیے، مذاکرات کیے۔ میاں نواز شریف کی فل سپورٹ اس وقت ان کے ساتھ تھی، کافی معاملات بہتر ہوئے ہیں۔ ابھی بھی میاں صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات پہلا آپشن آنا چاہیے سر۔ تو ہم نے تو ہمیشہ مذاکرات کو ترجیح دی ہے اور ہمیشہ مذاکرات کو سپورٹ بھی کیا ہے۔ مذاکرات کو اگر نہ سپورٹ کرتے تو 3 نشستیں ہونے کے بعد چوتھی کے لیے ہم 45 منٹ اس اسپیشل کمیٹی روم نمبر 2 میں نہ بیٹھے رہتے۔ ہماری جتنی بھی لیڈرشپ تھی، یہ جتنے لوگ تھے اسپیشل کمیٹی کے لوگ، کون نہیں آیا؟ PTI والے نہیں آئے، یہ سب کو پتہ ہے۔ 45 منٹ انتظار کیا، راہ فرار اختیار کی انہوں نے کہا ہم کسی بھی مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے، ہمیں پہلے وہ دیا جائے جو ہم مانگ رہے ہیں۔ ایسے تو نہیں ہوتا، کوئی مذاکرات ہم دیواروں سے کریں، کس سے کریں؟ مذاکرات کے لیے جو تالی ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، وہ ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اسی طرح آپ نے BLA اور BYC کی بات کی، بلوچ یکجہتی لبریشن آرمی، اور جو ہے ان کی اگر آپ موسٹ ریسنٹ دیکھیں جس طرح کو وہ احتجاج کر رہے ہیں، تشدد احتجاج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی اس ملک کے باسی ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی اس ملک کے باسی ہیں۔ بات چیت سے معاملات حل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو، حکومت تو تیار ہو سکتی ہے، حکومت کو ذمہ داری بھی آئی زیادہ ہے، لیکن اگر وہ ایک سیپریٹسٹ موومنٹ پہ چل پڑے ہیں تو اس کو کرنا بھی پھر ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، سیکورٹی ادارے، ان کا کام ہے کہ پاکستان کو یکجا اور اکٹھا رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، تمہارے اگلے چیئرمین ملک وسیم صاحب، میں اس پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، وہ ایک سیاسی کارکن ہے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ ڈیل کر رہے ہیں، وہ معاملات کو سمجھتے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، اور تمام لوگوں کے ساتھ ایک کنیکٹ بھی رکھنا ہے۔
जिस तरह मैं हमा वक्त दस्तियाब हूँ उस तरह वो हमा जी, वक्त जी, जी। दस्तियाब है। कोशिश कर रहे हो। दीगर जो है मैं समझता हूँ कि ये क्वालिटीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं ना कि कोयला आग की भट्टी में बन के जो है वो कुंदन बनता है, ठीक है। गुलजार बनता है और वो और तराशे समझदार जाता के लिए है, इशारा भी तो करते वो फिर आहिस्ता आहिस्ता होता है, आहिस्ता- जो overnight से नहीं जी, जी। होता। आज से 5 साल पहले आप सोच सकते थे कि ठीक बिल्कुल तमाम तरह और ऑपोजिशन ईद के बाद वो सिंधिया वो अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाने जा रही है। वो अलग से अपना इजलास बनाने जा रही है बुलाएं ना अपोजिशन। जी, बुलाएं। सही। वो जो कॉन्फ्रेंस हुई वो आपने सही, देखी कि ठीक है। कितनी कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है। बात यह है कि इक़्तिदार की सियासत में यकीन नहीं रखना चाहिए। आपको बेहतरी की सियासत में कौम के मुस्तकबिल की जो एक रोशन मुस्तकबिल की सियासत है उसमें यकीन रखना चाहिए। ठीक ठीक। आखिरी सवाल सर। लेकिन उसके बाद फौरी बाद आपको ये भी याद होगा, हमारी क्योंकि याददाश्त कमज़ोर होती है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम जा रहे हैं, तो मैं इसकी ऑपरेशन की सपोर्ट नहीं करता। तो उन्होंने अपनी सपोर्ट वापस ले ली थी APC में मौजूदगी के बाद। तो यहाँ पे अब ये देखने की बात है कि हमें बिला खौफ तदबीर और उसके साथ साथ हमें बग़ैर किसी पार्टी वाबस्तगी या सियासी मसलब का शिकार होने ना होने के उसके हवाले से हमें अपनी कौम और अपने मुल्क और इन बच्चों के मुस्तकबिल और महफूज मुस्तकबिल के बारे में सोचना है और उसके लिए काम। ज़्यादातर उलमाए कराम निशाना बन रहे हैं। और दूसरा सर, ऐसी कौन सी बात है कि दहशत गर्दी के खिलाफ हम एक कौम क्यों नहीं बन सकते? देखिए 2014 में भी जब APS का वाक़या हुआ था और APC बनाई गई थी, उस वक्त हम मुतहद थे। अब दोबारा ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि फिर एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या हो कि तमाम तक हम मुतहद हो। कौम अभी भी मुतहद है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इशू क्या आता है? इशू ये आता है कि जब एक सियासी जमात की अपनी सियासत या एक सियासी शख्सियत की अपनी सियासी जो कद काठ को बता रहा है या वो उसको बयान कर रहा है, वो कौमी सलामती से मुल्क की सालमियत से वो बालातर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो हम सियासत कर रहे हैं, वरना ही तो खुदा न खास्ता देखें तो ये नहीं कह सके कि मैं पाकिस्तान से एक सियासी लीडर हूँ, मैं सियासी कारकुन हूँ। बात ये है कि पाकिस्तान की बकाव होगी, पाकिस्तान की सलामती होगी, तो ये बल्दियाती हवालों से, बल्दियाती इदारों के हवाले से देखें, हुकूमत पंजाब, इस्लामाबाद, दीगर जितनी सूबाई हुकूमतें हैं वो अपने बल्दियाती कवानीन जो है वो अपडेट भी कर रही है, वो पास भी कर रही है। अच्छा अकील भाई, ये हमारी बताइए ऑलरेडी एक मीटिंग हो चुकी थी सैयद साहब, एक जी 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 प्लीज़ प्लीज़ पाटिल साहब के सवाल के जवाब मुकम्मल कर जी जी। जहाँ पे आपने कहा कि मीटिंग्स कर रहे हैं, तो हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह कैंट के 5 वार्ड 10 वार्ड टेक्सला कैंट के और टेक्सला शहर के जो 22 वार्ड है, तो क्या वो क्योंकि डीलिमिटेशन होगी तो हो सकता है वो वार्ड्स कम हो जाएं, हो सकता है वो वार्ड ज़्यादा हो जाएं। गाय बगाए 200 से मुलाकात होती रहती है जो इंटरेस्ट रखते हैं। किसी को धक्का स्टार्ट करके तो आप इलेक्शन के मैदान में नहीं उतार सकते। वही उतरता है जिसका थोड़ा शौक होता है, ज़ौक होता है, मिजाज होता है। तो इन दोस्तों के साथ जिनके साथ शौक है, जिनका शौक है, मिजाज है या ज़ौक है या वो इंटरेस्ट रखते हैं, उनसे गाय बाय मुलाकात होती रहती है। पार्टी लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी हम उनकी सपोर्ट करेंगे और वो कैंडिडेट होगा जो मेहनत करेगा। ये नहीं कि रातों रात एक कैंडिडेट उठ के आए और वो कहे कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, ऐसा नहीं होता। आप जब तक अवाम में मेहनत नहीं करेंगे, अवाम में जो है अपनी एक प्रेजेंस नहीं इस्टेब्लिश करेंगे और एक सर्वे अगर कराया जाए और उसे पता चले कि अवाम में जो है वो बिल्कुल कोई जान पहचान नहीं है, तो फिर ऐसा शख्स वो कैंडिडेट नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे कैंडिडेट्स होंगे, आप देखेंगे जिस तरह आपको कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में अच्छे कैंडिडेट्स दिए, 10 में से 8 वार्ड जीते। इसी तरह हाजी मलिक उमर फारूक साहब की सरबराही के अंडर जो है उनकी लीडरशिप के अंडर अच्छे ज़बरदस्त कैंडिडेट्स होंगे जो उस अपने अपने वार्ड्स की बेहतर और ज़बरदस्त नुमाइंदगी करेंगे। जी सर, सर मैं ये कहना चाह रहा था कि दहशत मुझे पता है कि क्या मामला है क्या नहीं, इसलिए थोड़ा सा जो है हमें सबको मिल के इस दहशत गर्दी के नासूर से दोबारा जान छुड़ानी होगी और एक अज़म से नहीं कर रहे जो आप चाहते हैं। इस हवाले से एक सवाल तो ये होगा, दूसरा ये है कि बल्दियाती इदारों के हवाले से सरगर्मियाँ जारी हो जो रही हैं और टेक्सला में भी एक मीटिंग आपके मुखालफों ने शुरू कर दी है, तो आपका क्या प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये सबसे पहली बात है, मैं आज इतनी खूबसूरत इवेंट थी इन तमाम नन्हे फूलों के साथ, बच्चों के साथ जो मैंने वक्त गुजारा,
सियासी बात तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बरक़ियाफ़त मुल्क के हालात इस तरह के हैं। आप खुद ही जानते हैं कि अभी पीछे जो कौमी सलामती की मीटिंग हुई, उस तमाम तर मामले में मामले में जो है इन कैमरा ब्रीफिंग थी, और उसके खबरहाल कुछ मीडिया पे भी आपने सुने, कुछ आपको बताया गया, पता चला। मुल्क की सूरत हाल अगर दहशत गर्दी के हवाले से देखें वो तो गंभीर है। पिछले एक साल में अगर मवाजना कर लें कि एक साल पहले कितने जो हैं दहशत गर्दी के अटैक्स हुए और एक साल बाद जो है वो डबल या एटलीस्ट 2.5% जो है उसमें इजाफा ज़रूर हुआ है, 2 फोल्ड जो है इजाफा इसमें आ चुका है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस दहशत गर्दी के नासूर से हमने ऑपरेशन ज़रब अज़ब और फसाद जैसे ज़बरदस्त और कामयाब ऑपरेशन करके जान छुड़ाई थी। अफसोस है कि दोबारा जो है वो सोसाइटी में रीसेटलमेंट के नाम पे दीगर दहशतगर्दों को जेलों के दरवाजे खोल के 4 से 5 हज़ार जो ऐसे अफराद थे उनको दोबारा सोसाइटी में रीसेटल करने की कोशिश की गई, और उन कम्यूनिटी से नहीं पूछा गया। आप कुरम एजेंसी की बात कर रहे हैं, आप बाजोड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन बात ये कि वहाँ के लोगों से नहीं पूछा गया कि ये दहशतगर्द दोबारा आके क्या करेंगे, क्या वो रीसेटल हुए उस सोसाइटी में? बिल्कुल भी नहीं हुए, और अब उसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? पूरी कौम भुगत रही है। जाफर एक्सप्रेस का एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या और सानिया हाल ही में हुआ। अभी तो वो टेक्सला में उसकी सर्विस रिज्यूम भी नहीं हुई थी, हमने भेजा हुआ है और अभी भी कोशिश करते हैं कि उसकी सर्विस रिज्यूम हो। रहमान बाबा मेरे साथ जी सर, आपकी निशानदेही पे जी बिल्कुल, कि जाफर एक्सप्रेस का और खैबर मेल का भी हमने लिख के भेजा हुआ है। नए वज़ीर जी, साहब जी। आए हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर और अफसरान विजिट भी कर गए हैं सर? जी वो करके गए हैं अपग्रेडेशन के हवाले जी, जी। से। वो मैंने लिखा था, जी, जी, बिल्कुल। मैंने कहा अच्छे अपग्रेडेड कर्ज पे इसको बनाएं, इस तरह। और उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने कहा कि यहाँ पे कियोस्क्स हों, टच शॉप टाइप्स हों चीज़ें, ताकि मज़ीद बेहतरीन फैसिलिटीज़ में। लेकिन असल मुद्दा दहशतगर्दी के हवाले से क्या बताऊँ, देखिए बढ़ के हमारा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी यहाँ पे 2 बयान दे दूँ, लेकिन इंसान को मामला फहम होना चाहिए। ठीक है। उस सूबे की हुकूमत जो पिछले 10-12 साल से उनके पास है, अब वो कहते हैं मैं यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन या IBOs तो हैं, वो वक्तन फौक्तन हो रहे हैं, गाय बगाए जहाँ क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिलती है वहाँ पे ऑपरेशन होता है। कहने का मकसद ये है कि कोई सियासी बयान दे तो उसके सियासी बयान पर मत रहें, खुद भी एहतियात करें, और बिल्कुल